Dear Mr. Javech, Director of the Agency of Electronic Media, dear journalists, ladies and gentlemen, good afternoon. Hvala vam prije svega. Uvaženi gospodine Đafić, direktor Agencije za elektronske medije, dragi novinari, dame i gospodo. Let's choose what we watch in the name of the campaign that we are launching today. Its aim is to remind us that we decide what media content we are and our children consume every day. Naziv kampanje koju danas pokrećemo je Birajmo šta gledamo, a njen cilj je da nas podsjeti da sami odlučujemo o tome koje će medijske sadržaje svakog dana pratiti naša djeca, ali i mi sami. Children are growing with media since early childhood. What kind of impact does this have on their development? Djeca rastu uz medije od ranog djetinjstva. Kakav to utjecaj ima na njihov razvoj? There are numerous studies shows us that violence in media can contribute to anxiety and increase aggression in children, as well as how educational televisions, for example, can teach children important skills. Brojne su studije koje ukazuju na to da nasilje u medijima može doprinijeti anksioznosti i povećanoj agresiji kod djece, ali i na to da s druge strane obrazovni programi u medijima mogu naučiti djecu važnim vještinama. Clearly, that impact that the media have on children depends in the first place on the media content to which children are exposed to. Jasno je dakle da utjecaj koji mediji imaju na djecu zavisi prevashodno od medijskog sadržaja kojem su izložena. According to the UN Convention on the Right of the Child, children need to be protected from harmful media content. At the same time, the convention says that children have the right to participate in the media and have their voices heard. Prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, djeca se moraju zaštititi od štetnog medijskog sadržaja, a u isto vrijeme konvencijom je propisano i da djeca imaju pravo da učestvuju u medijima te da se njihov glas čuje. Therefore, media education and media regulation are not mutually exclusive. Stoga, medijska pismenost i medijska regulacija ne isključuju jedno drugu. For this reason, UNICEF is uniting efforts with Montenegro's Agency for Electronic Media to, at the same time, protect and promote children in media. Iz tog razloga, Unicef udružuje snage sa Agencijom za elektronske medije Crne Gore kako bi se djeca u medijima istovremeno i štitila i promovisala. We want to protect children from the potential harmful content and abuse in media. We also want to protect children's knowledge about how the media function and how they construct images of the reality, as well as to encourage their participation in the media. Želimo dakle da zaštitimo djecu od potencijalno štetnog sadržaja i zloupotrebe u medijima, a istovremeno želimo i da unaprijedimo znanje djece o tome kako mediji funkcionišu i kako stvaraju sliku stvarnosti, kao i da podstaknemo učešće djece u medijima. Research conducted worldwide tells us clearly that children need guidance from the first time they interact with media. This guidance should primarily come from parents. Istraživanja sprovedena širom svijeta jasno ukazuju na to da je djeci potrebno usmjeravanje još od prvog susreta sa medijima, a to usmjeravanje primarno je zadatak roditelja. For this reason, today we are launching the media literacy campaign with 3 TV commercials aimed at Montenegro's parents. Upravo iz tog razloga danas pokrećemo kampanju za medijsku pismenost uz 3 televizijska spota namijenjena roditeljima u Crnoj Gori. Let's choose what we watch is the key message, but using media is just one part of the story. Ključna poruka je birajmo šta gledamo, međutim korištenje medija je samo jedan dio te priče. This campaign is about helping children grow up into media literate citizens. Kroz ovu kampanju, naime, želimo da pomognemo djeci da izrastu u medijski pismene građane. This means that they will not only be able to choose what they watch every day, but also to analyze and critically assess what they are watching, as well as to produce
different media contents and share them with others in a safe and responsible way. To znači da će djeca biti u stanju ne samo da biraju šta gledaju svakog dana, već i da analiziraju i kritički procjenjuju sve što gledaju, kao i da sami prave različite medijske sadržaje i dijele ih sa drugima na bezbjedan i odgovoran način. From this point of view, media literacy is an essential part of democratic citizenship. Iz tog ugla gledano, medijska pismenost predstavlja ključni dio demokratskog građanstva. This campaign is linked to our ongoing End Violence online campaign, within which we are promoting digital literacy education in primary schools. This intervention helps prevent online violence and supports children to develop digital literacy, which is necessary in the 21st century. Media literacy related to electronic and print media is part of the digital literacy, as contents from the print and electronic media are also available online. Ova kampanja nadovezuje se na našu tekuću kampanju Zaustavimo nasilje online, u okviru koje promovišemo usvajanje digitalne pismenosti u osnovnim školama. Ta intervencija podržava sprečavanje nasilja na internetu i razvijanje digitalne pismenosti koja je mladima neophodna u 21. vijeku. Kako je sadržaj štampanih i elektronskih medija dostupan i na internetu, medijska pismenost koja se odnosi na elektronske i štampane medije dio je digitalne pismenosti. Parents, schools, media, NGOs and government need to work together to raise media literate citizens and build a more democratic, inclusive and healthy media environment. Roditelji, škole, mediji, nevladin sektor i vlada moraju dakle raditi zajedno kako bi se podizali medijski pismeni građani i kako bi se izgradilo demokratskije, inkluzivnije i zdravije medijsko okruženje. For these reasons, we will continue working with partners from all sectors of the society to raise awareness of parents and children and strengthen their media literacy. Iz tog razloga nastavit ćemo da radimo s partnerima iz svih sektora društva kako bi podizali svijest roditelja i djece i kako bi jačali njihovu medijsku pismenost. In the coming months, we will conduct research to learn in details about how children negotiate with parents their access to media, how they talk to parents and peers about what they see, and how they interpret and use information from the media. U mjesecima koji su pred nama sprovest ćemo istraživanje kroz koje ćemo saznati više o tome kako djeca s roditeljima dogovaraju svoj pristup medijima, kako s njima i vršnjacima razgovaraju o onome što vide, te kako tumače i koriste informacije iz medija. Finally, within this campaign, we will support partnerships between media and children so that media report fairly and accurately on childhood and provide a space for different opinions of young people to be heard. Također, u okviru ove kampanje podržat ćemo partnerstva između medija i djece kako bi pomogli medijima da o djetinjstvu izvještavaju pravično i tačno i obezbijedili prostor da se u javnosti čuju različita mišljenja mladih. To conclude, let's choose what we watch, let's analyze and critically assess all media contents, and let's do this together with children from early childhood on. Thank you. U zaključku, poruka je da treba da biramo što gledamo, da analiziramo i kritički razmišljamo o svim medijskim sadržajima i da to radimo zajedno sa našom djecom još od ranog djetinjstva. Hvala vam.